बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल रिजवान रिंद आपसे मुखातब हूँ रॉयल प्रॉपर्टीज़ से। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और DHA बहावलपुर के चाहने वाले उनके लिए एक अच्छी ख़बर यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं। इस वक्त मार्केट में सेल परचेज़ का काम शुरू हो चुका हुआ है। पहले की निस्बत मार्केट में बेहतरी आ रही है और जैसा कि आपके इल्म में है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट भी अब ग्रेजुअली कम करना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ जो आपको बहावलपुर के अलावा जो अदर मार्केट्स हैं उसमें भी आपको बेहतरी के रुझान नज़र आ रहे हैं। लाइक DHA कोयटा की फ़ाइल में भी गेन आया है। लाहौर में जो फेज़ 10 की फ़ाइल्स हैं या इस तरह की और जो DHA की फ़ाइलें हैं उसमें भी गेन देखने को मिल रहा है। और जब ये मुल्तान की प्रॉपर्टी के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी DHA मुल्तान स्पेशली तो वहाँ पर भी गेन देखने में नज़र आ रहा है। मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है और ये तेज़ी का इम्पैक्ट डेफिनेटली DHA बहावलपुर के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो यहाँ देखना ये चाहिए कि बेसिकली जब मार्केट बेहतर होती है तो जो लोग हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग यहाँ पर प्लॉट ख़रीद चुके हुए हैं, उनको भी थोड़ी सी आगाही देनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में सेल परचेज़ का काम दोबारा से फिर से स्टार्ट हो चुका हुआ है। और क्योंकि जब बाकी DHA में भी बेहतरी आती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो DHA बहावलपुर के ऊपर भी डेफिनेटली आता है। जब वहाँ पर गेन आता है तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे DHA बहावलपुर की तरफ भी लोगों का रुझान बन जाता है। और स्पेशली इस वक्त हमारे यहाँ पर जो एंड यूज़र्स हैं या जिन लोगों ने घर बनाने हैं और जो हमारे यहाँ के पोजेशन सेक्टर्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि DHA ने बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव 4, जिसमें 31 अगस्त 2025 तक घर बनाने के ऊपर 100% डेवलपमेंट चार्जेस उसके वेव ऑफ किए हुए हैं और साथ उसके अलाइड कुछ चार्जेस हैं वो भी वेव ऑफ किए हुए हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इस वक्त काफ़ी बेहतर हो गई हुई है और स्पेशली सेक्टर A, B और C में घर काफ़ी बड़ी तादाद में इस वक्त बन रहे हैं। मैं अगर कहूँ कि इस इंसेंटिव 4 में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है DHA को तो कोई गलत बात नहीं होगी। और मैं इस सिलसिले में मशकूर हूँ मैनेजमेंट DHA बहावलपुर का कि उन्होंने इसको पहले 1 साल और उसमें फिर 4 महीने की डेट एक्सटेंड मज़ीद कर दी थी ताकि लोग अपने घर यहाँ पर जल्द अज जल्द शुरू करके और ये वेवर की स्कीम हासिल कर सकें। और उसकी वजह से जो एंड यूज़र्स हैं और उनके लिए बेहतरीन मौका है और कि यहाँ पर वो अपना प्लॉट ख़रीदें और अपना घर आज ही शुरू करें। और कुछ लोग जो शुरू कर चुके हैं वो इंशाअल्लाह लज़ीज़ इस वेवर स्कीम का फ़ायदा भी उठाएंगे। और साथ साथ में अपने जो हमारे सेलर्स हैं मैं उनको एडवाइस हमेशा भी, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि पैनिक सूरत हाल जो थी वो अब उसमें से कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है और अपने प्लॉटों को होल्ड करें, अपने प्लॉटों की सही रेट और सही असेसमेंट के लिए हमसे रब्ता करें और कोशिश करें कि सिर्फ मेरे ऊपर भी नहीं, आप हमारे किसी भी रजिस्टर्ड डीलर से रब्ता करें और मार्केट की सूरत हाल बेहतर होगी तो ज़ाहिर है कि सबको इसका फ़ायदा होगा। तो किसी भी चीज़ को पैनिक में आके बिल्कुल मत बेचें। और अभी फिर उसके साथ अभी DHA ने एक और बहुत बड़ी बिग अनाउंसमेंट की हुई है जिसमें जो आपके तमाम सरचार्जेस भी वेव ऑफ कर दिए हैं। 31 अक्टूबर तक आप जो भी आपके बकाया जात हैं आप अदा करें और आपको उसका सरचार्जेस तमाम वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। और इसमें एक और जो सबसे बड़ा इस दफ़ा DHA ने एक और काम किया है ये है कि जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी और उनके चार्जेस लगे हुए थे, उसके सरचार्ज लगे हुए थे, DHA ने ये भी अनाउंसमेंट किया कि उनके सरचार्जेस ऑटोमेटिकली वेव ऑफ हो गए हैं। हमसे बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते हैं, हम उनको बता रहे हैं कि आपने अगर अपने असल अमाउंट जमा करा दी है या अगर कोई थोड़ी बहुत भी रहती है तो आप आज ही वो पेमेंट करें और आपको उसका साथ ही सरचार्ज का भी वेव ऑफ मिल जाएगा। तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ चल निकली हुई है। और जैसा कि मुल्क की सूरत हाल, अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल भी देखेंगे तो इस वक्त जो है वो इन्फ्लेशन रेट भी थोड़ा सा कम हुआ है और उसके साथ साथ कुछ महंगाई की शरह भी कम हो रही है। मुल्क बेहतरी की तरफ चल निकला हुआ है। अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मुल्क भी और हमारा DHA भी बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। तो अपने प्लॉटों को होल्ड करें और जो हमारे एंड यूज़र हैं उनके लिए मशवरा यह है कि आज ही
اپنا پلاٹ خریدنے اس موقع کو ضائع مت کریں، کیونکہ آج جس ریٹوں پہ یہ پلاٹ مل رہے ہیں یا آنے والے دنوں میں یا آنے والے مہینوں میں آنے والے سالوں میں پھر آپ کو افسوس رہے گا کہ پیسے بھی تھے، پلاٹ ہم خرید بھی سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنی انویسٹمنٹ ڈی ایچ اے بہاولپور میں نہیں کی، کیونکہ ڈی ایچ اے بہاولپور ایک ایسا پروجیکٹ ہے پورے اس خطے کا کہ جس کی کوئی بھی مثال یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پہ ادر سوسائٹیز یا جو بھی ہمارے یہاں کے ایگزسٹنگ سوسائٹیز ہیں ان کی نسبت ڈی ایچ اے بہاولپور جو امینٹیز جو سہولتیں میں بار بار یہ اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو امینٹیز اور جو سہولتیں ڈی ایچ اے دے رہا ہے وہ کوئی اور سوسائٹی دے ہی نہیں سکتی۔ اس کا انفراسٹرکچر، اس کا روڈ نیٹ ورک، اس میں سیکیورٹی سسٹم، سیکیورٹی کے بہت زبردست انتظامات ہیں۔ میں کیونکہ خود ڈی ایچ اے میں رہائش پذیر ہوں تو ہم تو اس کو ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ الحمدللہ ہارٹیکلچر کے اوپر بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اسپیشلی ہمارا جو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ اس وقت گرین ڈی ایچ اے کے اوپر کام کر رہا ہے، اور اس سال مینجمنٹ نے یہاں پر 50,000 کے قریب درخت لگائے ہیں، جو کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے، اور ساتھ یہ یہاں پہ ختم نہیں ہے، یہ اس کے بعد ابھی اور بھی لگنے ہیں، لگتے رہیں گے، ہر موسم میں یہاں پہ پلانٹیشن ہوگی۔ اور ڈی ایچ اے کا ایک دفعہ وزٹ کریں، اور اگر آج بھی آپ نے ابھی تک اپنا پلاٹ نہیں خریدا تو آج ہی اپنا پلاٹ خرید لیں، کیونکہ یہ آپ کی آج کی ہوئی انویسٹمنٹ کل کا سونا بنے گا، آج کی مٹی کل کا سونا ہوگا۔ اور ڈی ایچ اے بہاولپور ہی ہے اب بہاولپور کی نئی پہچان، جو نیا سٹی ہے، نیا شہر ہے، وہ ڈی ایچ اے بہاولپور ہی ہے۔ تو ہمارا ادارہ آپ کے ساتھ ہر قسم کی معاونت کے لیے حاضر رہتا ہے۔ آپ ہمیں ہمارے نمبرز پہ کال کر کے ہم سے رابطہ کر کے ہم سے آپ اپنے پلاٹوں کی صحیح اسیسمنٹ دے سکتے ہیں، اور مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق آپ اپنے پلاٹوں کو دیکھیں کہ کتنا آپ اس میں کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سٹی ایکسیس ہے، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں کور کمانڈر ڈی ایچ اے بہاولپور، انہوں نے اس کے اوپر خصوصی توجہ دی ہوئی ہے، اور مینجمنٹ ہمارے وہ بھی اس وقت اس پہ خصوصی توجہ کر رہی ہے کہ سٹی ایکسیس کے اوپر بھی کام شروع ہے۔ ابھی ہم آپ کو ایگزیکٹلی وہ لوکیشن نہیں بتا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ اپروچز بننی شروع ہوں گی تو اس کی لینڈ ایکوزیشن میں بھی پرابلم ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیکٹر زیڈ کے جو ہمارے کلائنٹ ہولڈرز ہیں یا جن کی فائلیں ہیں، کمرشل فائلیں ہیں اور ریزیڈنشل فائلیں ہیں، گو کہ وہ اپنے اصل ریٹ سے بہت نیچے آئی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی مشورہ یہ ہے کہ ابھی آپ اس کا ویٹ کریں، جیسے ہی سٹی ایکسیس اور اس پہ جب کام شروع ہوگا تو آپ کے پلاٹس کی، آپ کی فائل کے ریٹ بھی بہتر ہونا شروع ہوں گے۔ اس وقت اوپن ایفیڈیوٹ فائل جو ہے وہ مارکیٹ میں ہارڈ ٹو فائنڈ ہے، اس کی اویلیبلٹی کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور اس کے ریٹس میں بھی تھوڑی سی بہتری دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ میسج لوگوں تک پہنچانا تھا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ ہمیں بھی اپریشیٹ کریں گے اور ڈی ایچ اے بہاولپور کو بھی اپریشیٹ کریں گے، کیونکہ مینجمنٹ یہاں پر ڈیلی بیسس پہ اس کے ڈیولپمنٹ ورکس کے اوپر کام ہو رہا ہے، دیکھ رہی ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ اور بھی یہاں پہ نئے کام اور چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، آنے والے دنوں میں ہم آپ کو انشاءاللہ اور اچھی خبریں پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیے گا، اور ڈی ایچ اے بہاولپور میں کسی بھی قسم کی سیل پرچیز کے لیے ہمارے ادارے کے ساتھ رابطہ کیجیے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔